Hello mga kalulo, fighter. Ikan gyapon ta naligo. Katulog ta maligo sa sakadlo, mas humot pa kog bilat sa inyong uyab asawa ug kabit. Init man. Vampira man ta di ta kagkonsos. Fighter na t-shirt oh. Wapo kayo. Lucky brand ni Lucky. Soy kayo. Pagawa sila ni Fighter. Gihatag ni sa Ginoo. As tambal nato pagkaon. Pero joke time, dili ni California bro. Kalibangan na ingon nila the greatest act of bravery sa mga lalaki kung mutila jud ka sa asshole sa babae. Tila-tilaan jud nimo imong na matansaon ka jud. Ikaw nakabuhat na ka greatest act of bravery? Comment down below.